आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार. कधी झालं तसं काही तर आज वाली वस्तू अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. जोड़ ताजा पंदाजा लोटा कुजा नंब्यारा बकर माजुड़ी कूड़ दिकड़ी दलाजा किना सखी साधा मरगरी खैर दे यार बस तो है ना मला यार जबरदस्त सवय ओली नन गडवडे नवे मोबाइल लावते आईफोन 14 प्रो मैक्स 15 रुपये दे अब 15 रुपये पकी 1000 GB रे देखो यार सी चल कोम द पैसो सी चल कोम सब परिवार की से ले सब की सगोय कर मण पैसे निष्ठा मणा मोबाईल नाही राहतम गाडे राहू देखो मला मोबाईल नाही कराले गजाना प्रिय सलाम सा खबर पखपल दे ठीक जों कमाले के गले वने न दे da gana burdi wama au korsum wala zana pe 14 ala ba pro max 1000 GB au ala mala nista bachia samala pasa बोलिए लका प्रियस गाना ते प्रियस का माने चा मोबाइल पटको बोली बखलरालू लका ना पूरे मकाम अखदा कसिनी ये मोटरसाइकिल जिनास्त 14 प्रो मैक्स यागस्ते दे यारो मखे दकीगी और आज जो अक्ल सो दा खत्म को सही दा राजा خير مركري سنگه خير ده دلته یو کړه او دا عمر دي څه دي اخو مې د ترز وی دي نور حالات خیر ده تو یې مړه بس خیر ده یار حالات کو خدمت کنه نو آیا بس زماله کو کار ده نو صحیح ده اکاس خورا نه مړه چې کار وته کوم مړه موبایل هلا لك تخت وقص خبر زمانه چا خټ پټ ګورد پټ کړي सो ताम गुर्द वरकडी गाडे फोमे वरदो अजचे परपोकी केनु वालेकुम सलाम अस्सलाम अलैकुम किना केदम मळे जन जासी ना लगा कम जेदी कूर दे औ जगह प्रियस्ताले औ कन्या थोड़ा मावी कमेंट ले बच्चा भी रखी थी जब से पूरी दी बोली ना बरी मौतो खुदे उलार बुजा पुरी बड़ा से चीजो Tu só manda mensagem. या सलाम अलैकुम उस दुनिया में बहुत वाले उस दुनिया में बहुत उस दुनिया में बहुत ala mala nista samala ala mala nista bachia samala pasa au gurdim lale disuga प्रियस का मळे माने चा मोबाइल पटको नास तो कलरालू
Sorry. Ako kurana ka. Khair margini. Ala salam. Assalamualaikum. Kina? Elagada kamze. Mardi khom kurin. Mala mawi. Hawdala ka gaड़ी स्टारी ta chacha. Mala mashar.